ऑटो सजेशन आत्मा सुझाव बा आत्मा संतुष्टि बहुत लोक यह कहबार आपण शुणिथे जे आम जीवन में सबकि खराब ही हुए। मनकर जड़े व्यक्ति कुआड़े जाउछंती ता आगदे गोटे बिले जदि पार हो जाए ताहले से व्यक्तिर चिंताधारा आसे जे आज किछि ता प्रति खराब घटिबो एवं ताहा सहित एमिति मध्य घटे। किंतु बहुत लोक एमिति भी अछंती जो माने सर्वदा खुशी खुशी रे रुहंती, सेमाने सर्वदा पॉजिटिव कथबार्ता करती एवं सेमानक सहित सर्वदा भल ही घटी थाए। किंतु यह केमिति हुए आपण जानिछंती कि यह ऑटो सजेशन आत्मा संतुष्टि द्वारा एवं आत्मा सुझाव द्वारा होई थाए। नमस्कार बंधुगण, मु हूँ आपण प्रिय माधव। आमे कथबार्ता होचंती द थिंक एंड गो रिच दुईटी भाग सरी सारची। प्रथम भाग थिला इच्छा विषय, द्वितीय भाग थिला विश्वास विषय। एबे आमे ऑटो सजेशन आत्मा सुझाव विषय कथबार्ता होचंती। जदि देखि नाहंती आपण दुईटी वीडियो जाईकी देखि पारबे। तो चलंतु आगो बढ़िबा। बंधुगण, आमर दुईटी माइंड थाए। गोटे होची कॉन्शियस माइंड बा चेतना मन, आउ गोटे होची सब कॉन्शियस माइंड बा अवचेतना मन। चेतना मन द्वारा आमे कोनोसी कार्य विषय भाबी थाउ एवं कोनोसी भी कार्य करि थाउ। अवचेतना मन आमर एमिति ही कोनोसी कार्य करि थाए, याकू मन रखे पड़ न थाए, यह ऑटोमेटिक होई थाए। यार आमे एक एग्जांपल नेबा। जेतेबेले आमे साइकेल चलाइबा शिखिथिले सेतेबेले आपनको बहुत परिश्रम करिया पड़िथिला एवं आपनको बहुत ध्यान देबाकू मध्य पड़िथिला। किंतु जेतेबेले आपण 4-5 थर ध्यान दे याकू शिखि जाइथिले तापरे आपण चलाइबा पय अधिक ध्यान रो आवश्यकता पड़ि नथिला। एथिरु आमे जानिले जे आपण प्रथमे चेतना मनर व्यवहार कले, तापरे यह जेतेबेले अभ्यास रे परिणत होई गला सेतेबेले यह आपणक अवचेतना मन रे स्टोर होई रही गला एवं आपण यहाकू ऑटोमेटिक चलाइबा आरंभ कले। आपण माने जानिछंती आमर आत्मा सुझाव एही 5टी इंद्रिय माध्यम रे आम मन रे मस्तिष्क रे पहुँची थाए। जो 5टी होची देखिबा, सुंघिबा, शुणिबा, चाखिबा एवं छुईबा। एही 5टी जिनिस को आमे ठीक रखिबा उचित, जहा फल आम मस्तिष्क ठीक इनफॉरमेशन ठीक जिनिस ग्रहण करिबा। बंधुगण, आम कथबार्ता होइथिले दुईटी आमर मस्तिष्क अच्छी जो कि अवचेतना मन एवं चेतना मन। से विषय रे आउ टिके आमे कथबार्ता हेबा। आपण आपणक चेतना मस्तिष्क रे जो सब विचार को रखिबाकू अनुमति दियंती ताहा आत्मा सुझावर सहायता रे आपणकर अवचेतना मन को प्रभावित करे। यार माने आपण ताहा ही बनती जहा आपण मन रे बारंबार भावंती। जदि आपण आपणक भितरे नकारात्मक चिंताधारा को रखंती ताहले आपणक साथी रे खराब हेबार आशा बढ़ी थाए। आपण जदि निजको जणे कमजोर, गरीब, दुखी लोक मानती ताहले आपण जानि नथिबे एमिति ही आपण दिन आसिया बनि जिवे। ठीक सेही परी आपण जदि निज मन रे निज प्रति भल भावंती, निजको शक्तिशाली, धनी एवं खुशी मनीष मानती, आपण एमिति ही बनि जिवे दिन आसिबो। अवचेतना मस्तिष्क एक बगीचा परीक्षा होई थाए। जेउ परीक्षा आपण गोटे बगीचा को जदि भल से जगा रखा न करती, भल गछ जदि न लगाती, सेठारे ऑटोमेटिक अनुपयोगी वृक्ष उठिଯିବ। ठीक सेही परी जदि आपण निज चेतना मन द्वारा आमर अवचेतना मन को ठीक इनफॉरमेशन ठीक जिनिस जदि चिंताधारा न पहुँचाती ताहले आपणक अवचेतना मन रे ऑटोमेटिक खराब विचार आसीजिवो। भगवान मनुष्य को तार अवचेतना मन को कंट्रोल करने पाई पूरा शक्ति देइछंती, किंतु लोक माने यार उपयुक्त व्यवहार करते नहीं। आपण आपणक मस्तिष्क को केउं विचार जीवाक देउछंती एवं केउं विचार को स्टोर करिकी रखुछंती यह आपणक अधिकार। सेतिपई सर्वदा निजको सकारात्मक विचार भरी रखंतु, निजको जणे भल मनुष्य भावे कल्पना करंतु। बंधुगण, लोकमानक सहित खराब काई घटे यह संभावना नुहे जे आपणक सहित सर्वदा भल हेबो, किंतु यह भी संभावना नुहे जे आपणक सहित सर्वदा खराब ही घटिबो। जेमिति कि आगरू आमे कथा होइथिले जे बिले रास्ता काटिया द्वारा आपणक सहित खराब घटे, यह मध्य आत्मा सुझावर कारण जोगु घटी थाए। आमको पिला बेलरू ही शुणी आसीसु जे बिले रास्ता काटिया द्वारा आपणक अशुभ घटे। आपण रास्ता रे जिबा समय रे जेमिति ही बिलेई को देखंती, आपणक चेतना मन अवचेतना मन को यह संदेश दिए जे आपणक सहित किछि खराब घटिबार अछि।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ବି ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଖରାପ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଘଟିବାରେ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି ଟିକିଏ ବି ଖରାପ ଯଦି ଘଟିଯାଏ ଆପଣ ତାହାକୁ ତାହାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ବିଲେଇ ଦେଖିବାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଘର କରିନିଏ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ବିଲେଇ ଦେଖନ୍ତି ତାହା ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଦଳାଇବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କାରଣ ଆପଣ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିଲେଇକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏହାକୁ ନର୍ମାଲି ଭାବନ୍ତୁ। ବିଲେଇ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଅଟେ, ଏହା କେଉଁଠାରେ ବି ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାବନ୍ତୁ। ବିଲେଇ ବିଷୟରେ ଜମାରୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଭାବନ୍ତୁ ବିଲେଇ ଗୋଟେ ପଶୁ, ଏହା ଯେଉଁଠାରେ ବି ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆତ୍ମା ସୁଝାବ ବା ଅଟୋ ସଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ସୁଝାବ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଲଗାତାର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଏହା ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଯେ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁ ପରିକା ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ତ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ବୁଝନ୍ତିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଣିଷ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ବି ହୁଏ ତାହା ଭଲ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ହିଁ ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣ ସେମିତି ହିଁ ବନିଯିବେ। ଏହିପରି ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆତ୍ମା ସୁଝାବ ଦେଇ ନିଜ ଲାଇଫକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମ ଭାଗ୍ୟର ନିର୍ମାତା ଅଟନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଖରାପ ଘଟେ କାରଣ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ନକାରାତ୍ମକ ଆତ୍ମା ସୁଝାବ ଦିଅନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆତ୍ମା ସୁଝାବ ଦେବା ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମିଳିବ। ଏବଂ ଯେତେ ସମୟ ମିଳିବ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ଲୋକ ସହିତ କିମ୍ବା ପଜିଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ପଜିଟିଭ୍ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀର ବହି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ନେଗେଟିଭ୍ ଲୋକର ଚିନ୍ତାଧାରାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବ।